ଚାଲନ୍ତୁ ପାୱାର ଉପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏକ 10 ଭୋଲ୍ଟ 50 ୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବଲ୍କୁ 5 ଭୋଲ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ବଲ୍ବରେ ଅପଚୟ ହେଉଥିବା ପାୱାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପାୱାର ଡିସିପେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବଲ୍ବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କାହା ମନକୁ ଆସିପାରେ ଯେ ଏଠାରେ ତ ଅଲରେଡି ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି 50 ୱାଟ୍, ତେବେ ପୁଣି ମୋତେ କାହିଁକି ପାୱାର ପଚାରୁଛି? ତେବେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବଲ୍ବର କ୍ଷମତା ହେଉଛି 10 ଭୋଲ୍ଟ 50 ୱାଟ୍ ବା ତା ରେଟିଂ ହେଉଛି 10 ଭୋଲ୍ଟ 50 ୱାଟ୍। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 10 ଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଲଗାଇବି, ସେ 50 ୱାଟ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାୱାର ନେବ ଏବଂ ଠିକ୍ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ତାକୁ 10 ଭୋଲ୍ଟରେ ନ ଲଗାଇ 5 ଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଏଠାରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ସେ କେତେ ପାୱାର ନେବ ବା କେତେ ପାୱାର ସେ ଡିସିପେଟ୍ କରିବ ବା ଅପଚୟ କରିବ। ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଏଠାରେ ପାୱାର ପଚରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମକୁ ଦିଆ କ'ଣ ଯାଇଛି? ଆମକୁ ତାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି 10 ଭୋଲ୍ଟ 50 ୱାଟ୍। ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ 10 ଭୋଲ୍ଟର ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଲଗାଏ, ତାହେଲେ 50 ୱାଟ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାୱାର ନେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାକୁ କେତେ ଭୋଲ୍ଟରେ ଲଗାଯାଇଛି? 5 ଭୋଲ୍ଟରେ ଲଗାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ବଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? ଏ ବଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିବ 5 ଭୋଲ୍ଟ। କାହିଁକି ନା এই ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଲାଗିଛି ସେ କେବଳ ଏଇ ବଲ୍ବ ଆକ୍ରସରେ ଲାଗିଛି ବା ବଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେବ ତାହା ଏଇ ବଲ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଯାହାକି ହେଉଛି 5 ଭୋଲ୍ଟ। ତ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି V = 5 ଭୋଲ୍ଟ। ଆମେ এই ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦରକାର? ବଲ୍ବଟିର ପ୍ରତିରୋଧ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ବଲ୍ବଟିର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଓମଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତା ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇପାରିବା ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଆମେ P = I²R କରି ଏହା କେତେ ପାୱାର ନେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହାକି 5 ଭୋଲ୍ଟ ଦିଆହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ P = V²R ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବରେ କେତେ ପାୱାର ନେଉଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି ଆମକୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମକୁ ଏ ବଲ୍ବଟିର ପ୍ରତିରୋଧ ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ এই କ୍ଷମତାରୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ P = VI, ପାୱାର ହେଉଛି V ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ I କରେଣ୍ଟ। ବା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା, ଯଦି ମୁଁ V ଜାଗାରେ ଓମଙ୍କ ନିୟମ IR ପକାଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଯିବ I²R। ସେହିପରି ଯଦି ମୁଁ I ଜାଗାରେ V/R ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ I ଜାଗାରେ V/R ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଯିବ P = V²R। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମକୁ V ଦେଇଛି, କ୍ଷମତା ଦେଇଛି 10 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ପାୱାର କେତେ କହିଛି? 50 ୱାଟ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଲେ ସେ 50 ୱାଟ୍ ପାୱାର ନେବ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ এই ବଲ୍ବଟିର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କେମିତି? P = V²R। ତେଣୁକରି ଆମେ ପକାଇଦେଲେ P ଜାଗାରେ କେତେ ପକାଇଦେଲେ? 50 ୱାଟ୍ = V କେତେ ଦେଇଛି? 10 ଭୋଲ୍ଟ। V ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ତେଣୁକରି 10ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ R। ତେଣୁକରି ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଇଯିବା R = 10ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ 50। 10ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 100/50। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ 0 0 କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଗଲା, 5 କାଟିଦେବ 10କୁ 2ରେ, ତ ଆମେ ପାଇଯିବା କେତେ? R = 2 ଓମ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ବଲ୍ବଟିର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ପାୱାର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ এই ବଲ୍ବଟିକୁ ଡ୍ର ନ କରି ତା ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 2 ଓମ୍ ଦେଖେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? 5 ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠାରେ ବଲ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଏକ 2 ଓମ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଦେଖାଇଦେଲି, ଯାହାର କି ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି 2 ଓମ୍ ଏବଂ 5 ଭୋଲ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ମୁଁ ତା ଇଏରେ ଲଗେଇଦେଲି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯେଉଁ 2 ଓମ୍ ଆକ୍ରସରେ ବା 2 ଓମ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ? 5 ଭୋଲ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଏ ସର୍କିଟ୍ରେ ବା ଏ ପରିପଥରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ এই ରେଜିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରତିରୋଧଟି ଅଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକାଇଦେବି, ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ପାୱାର। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି P = V²R। ଦେଖନ୍ତୁ V ମୋତେ ଏଠାରେ ମିଳିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏ 2 ଓମ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ V ହେଉଛି 5 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ R କେତେ? R ମୁଁ 2 ଓମ୍ ପାଇସାରିଛି। ତ ମୁଁ ପକାଇଦେବି P = V²R, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ମିଳିଯିବ V ହେଲା କେତେ? 5। 5ର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ପାଇଛି 2 ଓମ୍।
तेणुक 5 by 2 एथर मुझे एकक लिखुना कहीं मुझे जानी पावर एकक हूँ वाट 5 हो 25 विभक्त 2 जेहेतु मुझे मिल 12.5 वाट ता माने यही बल्ब टी 10 वोल्ट 50 वाट क्षमता संपन्न बल्ब टी जदि 5 वोल्ट विद्युत विभव पार्थक्य रे लागुची ताहाले से केते पावर नेबो 12.5 वाट देख एटार तार एक्चुअल पावर मान क्षमता केते 50 वाट किंतु एटारे से केते पाइला 12.5 वाट कम पाइला कहीं कम पाइला कहीं ना ताकू दरकार 10 वोल्ट ताकू ठीक से काम करने को ताकू 10 वोल्ट दरकार 10 वोल्ट नेले से 50 वाट 10 वोल्ट पाइले से 50 वाट रो पावर नेब एवं ठीक से काम करिवो बा ठीक से ग्लो करिवो बा ठीक से प्रज्वलित हबो ठीक अछि किंतु आमे एठरा केते वोल्टेज देथिलबा केते विद्युत विभव पार्थक्य देथिले 5 वोल्ट देथिले कम देथिले तेणु करी से कम पावर पाइला तेणु करी एठारे बल्बटी ठीक भाबरे जेतिक आलोक आमको से प्रदान करिया कथा सेतिक आलोक प्रदान न करी ताठू कम आलोक प्रदान करिवो चलंतु आउ एक प्रश्न देखिबा तेबे एठारे प्रश्नटी होउची जे आमको दुईटी बल्ब दिया जायछि गोटाए होउची गोटार क्षमता होउची बा रेटिंग होउची 20 वोल्ट 200 वाट आउ जनकर होउची 20 वोल्ट 50 वाट एवं आमको एहाको हमें पंक्ति संयोग रे लगाई चंती एवं तांको दुई जनक प्रांतरे आमे विद्युत विभव पार्थक्य देते 40 वोल्ट एवं आ प्रश्न होउची जे केउ बल्बटर उज्ज्वलता अधिक माने केउ बल्बटी अधिक जोर रे ग्लो करिबा अधिक जोर जळिबो केउ बल्बटी अधिक आलोक प्रदान करिबो या हमको पचारिछि तबे हमको कोन करिया पड़िबो हमको पूर्व प्रश्न रे हमें कोन करथिले जेतले बल्ब हमको देइथिला क्षमता देइथिला बा रेटिंग देइथिला हमें सेतरु तार रेजिस्टेंस बा प्रतिरोध निर्णय करथिले तो प्रतिरोध निर्णय करबा सूत्र मध्ये हम पाकर थिला केउ सूत्रटी P = VI सेतरु हमें नै आस्थिले I स्क्वायर R = V स्क्वायर बाय R हमको एटा कोन दिया हिची V दिया हिची एवं P दिया हिची तंकर ए P = V स्क्वायर बाय R को व्यवहार करी हमें ए बॉल 1 आ बॉल 2 रो प्रतिरोध निर्णय करि परिबा तेबे चलंतु वर्तमान बॉल 1 बॉल 2 रो प्रतिरोध निर्णय करिबा तबे मु आ कैलकुलेशन टू लेखु नाही मौखिक भाव में मु तम मानू कहि दउची एवं जेतेले मु आर आउ गोटे डायग्राम ड्रा करिवि सेतेबेले मु सेटारा तार प्रतिरोधटी को लिखि देबी तेबे बॉल 1 रो प्रतिरोध देखिबा प्रतिरोध कोन हला प्रतिरोध केमिति काढिबा देखियो एही सूत्र व्यवहार करा P = V स्क्वायर बाय R जदि P = V स्क्वायर बाय R हेउची ताला R केते होई जिवो V स्क्वायर बाय P तेणु करी चलंतु एटार V स्क्वायर बाय P करिया बॉल 1 पई V स्क्वायर होई जिवो केते एटार 20 अछि V बा विद्युत विभव पार्थक्य रो क्षमता रो 20 तेणुकरी 20 रो स्क्वायर V स्क्वायर बाय R 20 रो स्क्वायर जहा कि 400 V स्क्वायर बाय P R नुहे V स्क्वायर बाय P तेणुकरी R पाइया पाइला हम कोन करिया पड़ो V स्क्वायर बाय P तो V स्क्वायर बाय P एथार V केते अछि 20 20 रो स्क्वायर 400 बाय P होउची 200 400 बाय 200 हमको मिल जिवो केते 2 ओम हमको मिल गला बॉल 1 रो प्रतिरोध हम मिल गला एबे बॉल 2 रो प्रतिरोध काढिबा बॉल 2 रो प्रतिरोध केमिति हो सेमिति तार V स्क्वायर बाय तार पावर जहा कि होउची V केते 20 20 रो स्क्वायर 400 बाय P होउची तार 50 तो 400 बाय 50 तेणुकरी बॉल 2 रो प्रतिरोध हमको मिल गला 8 ओम तेणुकरी आमे बॉल 1 एवं बॉल 2 रो प्रतिरोध पाई गले तेबे वर्तमान तुमे ये केउ बॉल देखो जेउ बॉलटी अधिक पावर पाइबो से बॉलटी अधिक जोरे जळिबो तो तुमे काढिबो केमिति जे केउ बॉलटी अधिक पावर पाइबो ताहार निर्णय तुमे दुईटी प्रक्रिया रे करि परिबो प्रथमे तो तुमे एमिति भाब पारो जे दुईटी बॉल बा ए दुईटी रेजिस्टर बा प्रतिरोधी पंक्ति संयोग रे अछंती तेणुकरी तुमे कोन करि परिबो तांकर बाहर कर दे परिबो कोन जे टोटल प्रतिरोध काढी दे परिबो समूह प्रतिरोध काढी दे परिबो 8 + 2 10 करी करेंट काढी दे परिबो तमे यदि प्रति बल्ब रे करेंट पाई जिवो ताले P = I स्क्वायर R व्यवहार करी तुमे प्रति बॉल केते पावर नेउची ताहा काढी दे परिबो किंबा तुमे यदि प्रति बॉल आक्रस रे विद्युत विभव पार्थक्य पाई जाय परिबो प्रति बॉल आक्रस रे माने ए प्रति प्रतिरोधी आक्रस रे 2 ओम एवं 8 ओम आक्रस रे बा 8 ओम रो 2 ओम रो आक्रस माने दुई प्रांत 2 ओम रो दुई प्रांत एवं 8 ओम रो दुई प्रांत मध्य रे तुमे यदि विद्युत विभव पार्थक्य पाई जाय परिबो ताले तुमे V स्क्वायर बाय R पकाई मध्य ए दुई बॉल नेउथिबा पावर कैलकुलेट बा निर्णय करि परिबो तबे मु कोन करिवि मु ए दुईटी को पंक्ति संयोग रे नै तांको मध्य न जाउथिबा करेंट बा विद्युत स्रोत को काढी देबी विद्युत स्रोत काढी मु I स्क्वायर R सूत्र व्यवहार करी ए बॉल दुईटी नेउथिबा पावर को
काढ़ी पारिबी एवं देखिबि जे केउ बल्टी केते पावर पाउछि। तेबे चालन देखिबा ए दुईटी केउथिरे अछन्ति पंक्ति संयोगरे। पंक्ति संयोग माने तांकर टोटाल बा समूह रेजिस्टेंस बा समूह प्रतिरोध केते होइजिवो 8 प्लस 2 10 ओम। काइना आमे जानिछन्ति पंक्ति संयोगरे जदि दुईटी प्रतिरोध थांती बा प्रतिरोधी थांती आमे तांको मिसाई दियंती 8 प्लस 2 10 ओम एवं से लागिचन्ति के तांका ता अक्रॉस रे बा तार दुई प्रांत रे विद्युत विभर पार्थक्य केते हबो 40 वोल्ट। तो एथारे वर्तमान आमे विद्युत स्रोत बा करंट निर्णय करिवा। करंट केते होइजो आमे जानिछन्ति ओम को नियम। ओम को नियम कहूछि I = V by R। कहना V ओम को नियम कहला V = I R। सेतिरु हमर आसी गला I = V by R। तो वर्तमान I = होइदिबो V हला केते 40 बाय R हेउछि केते 10। तो हमकु मिलि जिवो 4 एम्पियर। तो मु सेटा को एटी केते आसी गला 4 आसी गला। मु सेटी सीधा लिखि देली जे वर्तमान एटी 4 एम्पियर जाउ। तुमे माने भाबियो जे आपण तो एठारे निर्णय कले 4 एम्पियर एठारे केमति 4 एम्पियर लिखिले। जेहेतु ए सर्किट टी बा एई परिपथटी एवं एई परिपथ दुई जण समतुल्य तेणु करी एथिरे ए 10 ओम रे जहा करंट जीवो ए 2 और 8 ओम रे मध्य सेतिकी करंट जीवो एवं एठार मते करंट केते मिलिछि 4/1 4 एम्पियर। तेणु करी जदि एठारे 4 एम्पियर जाउछि एठारे मध्य 4 एम्पियर करंट प्रवाहित हेबो। तेणु करी वर्तमान मु करंट पाई गली 2 ओम रे मध्य 4 एम्पियर 8 ओम रे मध्य 4 एम्पियर। वर्तमान चलंतु दुईटी रेजिस्टर रे बा दुईटी प्रतिरोध रे बा दुईटी बल्ब रे काना ए जो रेजिस्टेंस बा ए जो प्रतिरोध कार ए बल्ब दुईटी रो आमे देखिबा से माने केते पावर पाउछंती केते वैद्युतिक पावर नेउछंती। तेबे एठी कोन करबा करंट जानिछि मु I जानिछि विद्युत स्रोत जानिछि तेन करे मु कोन पकाइ देबी P = I² R। तेबे I² केते हिजिवो 4 प्रथमे 2 ओम पई चलन देखिबा I² होइजिवो 4 रो स्क्वायर 16 इनटू R हला एठारे 2 ओम 16 * 2 जायकेला 32 वाट। ता माने एई प्रथम बल्ब केते केते पाइबो 32 वाट पाइबो। एबे चलंतु द्वितीय बल्ब पई देखिबा जहार प्रतिरोध होउछि 8 ओम। तो आई पुणी पकाइबा I² R। I² माने I रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर हला 16 16 इनटू R हला 8 16 इनटू 8 होई गला केते 128 वाट। तेणु करी प्रथम बल्ब टी 32 वाट पाउथिला बेले द्वितीय बल्ब टी 128 वाट पाउठी। जेहेतु द्वितीय बल्ब टी अधिक पावर पाउची तेणु करी ता अधिक जोर रे जळिबो। तेबे एठार आउ एक जिंस तुम लक्ष्य कर ए बल्ब टी रो रेटिंग बा क्षमता थिला 50 वाट ताकू मिलिलानी केते 128 वाट। ता माने ए बल्ब टी फ्यूज होई जिवो एठारे। तेणु करी एठारे एया ध्यान एया हमें क्वेश्चन नो एया बुझाउ चाहुतले बा एया निर्णय करिया चाहुतले जे केउ बल्ब टी अधिक पावर पाइबो। जेउ बल्ब टी अधिक पावर पाइबो से बल्ब टी अधिक जोर ग्लो करिवो। जदिओ एटा अधिक जोर ग्लो करिवो त किछि समय परे एहा कहि जिवो फ्यूज होई जिवो। किंतु जदि एटी कोनोस जदि एठार हमर कैलकुलेशन द्वारा एही पावर टी एही बल्ब पावर ठरो अधिक आसी थांता एवं तार रेटेड पावर बा जा क्षमता टू कम पावर नै थांता ताहले एही बल्ब टी ही अधिक जोर ग्लो करि थांता बा अधिक उज्जवलता प्रदान करि थांता। जदिओ एठारे बल्ब टी कोन हेउची फ्यूज हे जाउची। तेणु करी किंतु आमे एथरो एहा सिखिबा दरकार जे आमको जदि केउठी एई भली प्रश्न पचारुची आमे देखिबा जे केउ बल्ब टी अधिक पावर पाउची। जेउ बल्ब टी अधिक पावर पाइबो से बल्ब टी अधिक प्रज्वलित बा अधिक उज्जवलता प्रदान करिवो। तेणु आमे एठार कोन देखिले जे जेउ बल्ब टी रो आउ एक जिंस देखंतु एठी आमे कोन देखिले जेउ बल्ब टी रो पावर बा क्षमता बा रेटेड पावर कम अछि से बल्ब टी अधिक जोर ग्लो करूची। तेबे एपरि काहे केला तुमे निजे भाबो।